Okay, good guys, no? So meron kaming gagawin dito na Toshiba, no? ECBin1 error ito guys, ang gagawin natin. So ngayon, ituro ko sa inyo kung paano ito i-reset, no? Yung ECBin1 na error. So yan guys, sa display meron siyang ECBin1. Ang pag-reset niyan guys, pindutin nyo lang yung preset, set, and course sabay-sabay, no? Simultaneously yung pag-pindot niyan, no? Sabay-sabay. So ulit-ulitin nyo lang siya guys hanggang mawala yung error. So ang gagawin nyo dyan, pag on nyo, i-press nyo yung preset, set, saka course hanggang mawala yung buzzer, no? Hanggang lalabas na yung number. No? So yan, ulit-ulitin nyo lang, preset, set, course, no? Long press. Long press nyo lang hanggang mawala yung pinaka buzzer niya, no? Hanggang maglabas na yung number doon sa display, no? Hanggang maalis na. So ulit-ulit lang. So, parang try and error lang yan guys, no? Ayan. So, pag ayaw pa din, patayin nyo ulit, tas i-on, tas pindutin ulit yung preset set course, no? So, ulit-ulit lang, tsaga-tsaga lang, no? Ayan. So, on ulit, preset set course, again. Ayan, okay na, ayan, nag-52 na yung number, so okay na siya, no? So, working na siya. Ayan. So, yun, no? So, ulit-ulit lang, no? Silagay natin sa spin, ayan. Para mag-drain, kasi meron pa itong tubig, no? So yun, okay na siya guys, no? So ganun lang guys ang pag-reset nitong washing machine, no? ECBin1 error, no? Ipindutin nyo lang yung preset set course ng sabay-sabay, no? Para mawala yung error, no? So ulitin nyo lang guys, no? So yan. So okay na guys, no? So working na yan guys, okay? Thank you.